एप्रिल शेष सुधा समस्त घर को पीवा पानी। सुंदरगढ़ में मेगा जल प्रकल्प परिदर्शन कले मंत्री। राज्य में पीवा पानी समस्या स्थायी समाधान नहीं सरकार दृढ़ पदक्षेप नेउथिबा बेले पंचायत राज और पानी जल विभाग मंत्री रवि नारायण नायक आज सुंदरगढ़ जिले में विभिन्न मेगा जल प्रकल्पर स्थल परिदर्शन करथिले। विशेषकर मंदिरा डैम निकट में मेगा पानी प्रकल्प अवस्था निकट अनुध्यान करी कार्यर गति और गुणवत्ता विषय अधिकारी आलोचना करते। अवसर में मंत्री कहते आसंता एप्रिल मास शेष सुधा सुंदरगढ़ जिलार समस्त ग्राम और घर को पीवा पानी पहुंचाइबा सरकार प्रतिबद्ध। हर घर जल योजना अधीन लक्ष्य को साध्य करने दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि बोली से कहिथिले। कुत्रा मेगा जल प्रकल्प संपर्क में से सूचना दे कहिथिले जे एही प्रकल्प माध्यम मोट 79 ग्राम को पानी जोगाण व्यवस्था करा जिवो। वर्तमान स्थिति रे 61 ग्राम रे पानी जोगाण व्यवस्था संपूर्ण होइथिबा बेले 18 ग्राम रे पानी पहुंचीबा आरंभ होईछि। तथापि केतेक स्थान रे विद्युत समस्या थिबारु प्रकल्प कार्य बाधा सृष्टि होछि। यार समाधान न हेले डीजल जनरेटर माध्यम रे पानी जोगाण जारी रखाजियो बोली मंत्री स्पष्ट करी कहिथिले। मंत्री पूर्वतन सरकार को ऊपर आक्रोश प्रकाश करी कहते जे पूर्वरु ए प्रकल्प मानक प्रति यथेष्ट गुरुत्व दिया जाई नथिला। जेतले वर्तमान सरकार दायित्व ग्रहण कला सेतेबेले केवल 3टी प्रकल्प कार्यरत थिला, किंतु गत 2 वर्ष रे याको बढ़ाई 26टी प्रकल्प संपूर्ण करा जायछि। आसंता डिसेंबर मास शेष सुधा मोट 52टी जल प्रकल्प संपूर्ण हेबाकू लक्ष्य रहिछि। सुंदरगढ़ जिलार पानी समस्या को शेष करबा पई गत 2 वर्ष रे मंत्री 7 रु 8 थर उच्च स्तरीय बैठक करिथिबा से उल्लेख करथिले। स्थानीय लोक माने ए प्रकल्प शीघ्र संपूर्ण और निरविघ्न पानी जोगाण आरंभ हेबाकू आशा प्रकाश करिसेंती। 5टी मेगा प्रोजेक्ट देखिबार सौभाग्य मिलला। यारी भितरे मु जहा देखुछि आमे जो टार्गेट देइछु एजेंसी मान को गोटे टार्गेट आमे देइछु। टार्गेट उपरे भी आमे पानी देबो ये विश्वास आज मोर परिलक्षित है। एबे मो कुत्रा जो प्रोजेक्ट अच्छी ये कुत्रा प्रोजेक्ट रे 79 विलेज को आमे पानी देबू। ता भितर हर घर जल 61 गाँव को आमे हर घर जल रे कमिशनिंग करिछु एवं जो 18टी गाँव रहिला 18टी गाँव रे पानी पहुँची जाइछि। तांकर शेष तारीख है ए मासर शेष 30 तारीख ए 18 दिन भितर ए कमिशनिंग भी करदेवे से माने हर घर जलटा 18 गाँव। तो जो मु आशा करुछि जे जो प्रक्रिया भाव में आम समस्ते काम करुछु ए कामर मु आ टिके सहयोग कामना करुछि। किछि गाँव रे किछि समस्या भी टिके टिके उपजुछि से समस्या को स्थानीय प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी कर भी सहयोग आवश्यकता अनुभव करुछि। ए कुत्रा प्रोजेक्ट आ गोटे समस्या अच्छी जेठी आउटे आमर इलेक्ट्रिसिटी आउटे स्ट्रेंथनिंग आवश्यकता अच्छी, किंतु तार सत्वे भी आमे इलेक्ट्रिसिटी करबा पर्यंत आमे ताकू नहले डीजल रे आमे चालू करिबो। ए प्रकार निष्पत्ति नहीं आमे विगत विभिन्न प्रोजेक्ट गुड़ाक काम करिछु एवं जो समस्या जो दिन भितर आमे पानी देवा कथा निश्चित भाव में आमे से दिन भितर पानी देबो। प्रोजेक्ट विलंब हेबार कारण कोन? देखंतु प्रोजेक्ट विलंबर अनेक गुडी कारण अछि। जो माने शासन रे थिले विगत दिन रे से माने प्रोजेक्ट विषय रे ताकर दृष्टिकोण नथिला। मो एथि पई आज कुत्रा प्रोजेक्ट पई सुंदरगढ़ जिला पई ए 2 वर्ष भितर कम से कम 7-8 थर बसी विभिन्न प्रोजेक्ट को जाइछि।
ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରକୋଏଲ୍ ବସିବ, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲେଇଂ ହେବ, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଗା ଏସବୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ସେମାନେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ୍ କଲାବେଳେ 75% ଅର୍ଥ ଧନ 75% ଅର୍ଥ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେବ 75 ଟଙ୍କା ପାଇପ୍ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଣି ଆସିବ, ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେକ୍ କୋଇଲେ ହୁଏ ସେ ବିଷୟ, ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଆସିବା ଜାଗାକୁ ସେଠୁ ପାଣି ଯିବ ଗାଁକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯେଉଁ WTP, ତାପରେ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସହିତ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 26ଟି କଲୁଣି। 2 ବର୍ଷ 26ଟି କଲୁଣି। ଆମେ ଏ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 52ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଏ 52ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ପାଇବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ପଲିସି ତିଆରି କରି ତାର ବି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ଦେଖାନ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାରତା ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଏହା ଚାହୁଁଛି। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମିଶନ କଲାପରେ ଏମାନେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ଖୋଲିକିରି ଲେଇଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଲିକେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ 4-5 ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏଠି କେଉଁଠି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ଦିନ ନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା କାମଟା ଆଗ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ପାଣି ଦେବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ତା DPR ବି ପଠା ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ଅନୁମୋଦନ କରିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯେଉଁଟାକି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଯୋଗ କରିକି କାମ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। राजगांगपुर अब्दुल रजाक खान का रिपोर्ट, IJB न्यूज।